Today everyone's talking of gold now, not only because gold is expensive, but because everyone has realized that after the heart attack, you need prompt attention within 1 hour, otherwise you are going to die or you are going to left with a heart full of scar. It's very sad to learn. That's why this initiative, you could have spent your money for different things as being done today. We have decided to buy an ambulance to give first aid to these people who suffer from heart attack. So I applaud this initiative. I thank you all very much for having invited me. I come with a lot of happiness and pleasure. I thank everyone. आणि कुशाची खबर कित्याक this was need of the hour, cardiac ambulance. आता दोतरान सांगितलं golden hour, which is very important when a person gets a cardiac हे येता. So तेन्ना म्हाका दिसता this is very important. In fact, many places, I'm not saying that it was not there, but it's a art सारखी एक top latest state of art आमगेले कॅप्टनान ही हाडल्या. आनीक जेन्ना आमगेलो MP कॅप्टन विराटो आमी चितिल्ले जेन्ना MPक बसोवपाक, वी हॅड दॅट ऑल दीस इंटेंशन. हाल्या एक जो आमगेलो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट जाता, एक साऊथ गोवा पासून कितें तरी बरो करतलो. लॉट ऑफ थिंग्स हॅव बीन डन लास्ट ऑलमोस्ट 2 years. आनीक म्हाका दिस इज ऑल्सो आनी एक बरी इनिशिएटीव कॅप्टनाली. सो वी थँक कॅप्टन आमचे लोकांचें जे हेल्था बद्दल तुवें चोयलें चिंतलें. आनीक नॉट ओन्ली हियर साऊथ गोवा, वन इज इन चिकाली ऑल्सो. देर आर 2 ambulances if I'm not mistaken. So we thank you Captain. आणि अशेंच लोकां पासत, नॉट इवन साऊथ गोवा, गोंयच्याय पासत तूं बरो इनिशिएटीव घेतलो. लोकां पासत बरे कडेन पयशे मोडलो. पयशे जे येताय सगळे येताय, आमदारांकूय येताय, मेंबर ऑफ पार्लिमेंटाकूय येताय. बट कशें लोकां पासत, लोकां उदारगती पासत, लोकां फायद्या पासत उजार करपाचें, which is very important. So I thank Captain. Keep on the good work. आमी सदां तुजे बराबर आसतले, लोकां पासत काम केलें म्हूण देव बरें. Initiative what we have taken, जेन्ना just over 1 year back, जेन्ना आमच्या सावयो कुतीनून सांगलें, द जेंटलमॅन शिरीश काणे बाबाक एक्सिडेंट जालो आनी ताका हॉस्पिटलान व्हरता म्हणून देर वॉज अ डिले आनी तो थंय सोंपलो. सो वी सेड दीस शूड नॉट हॅपन वीथ अदर पीपल. आनी थंयसान आमचें प्लॅनिंग स्टार्ट जालें. जशें दोतोरान सांगलां गोल्डन आवर. दॅट गोल्डन आवर इज व्हेरी क्रिटिकल. त्या टायमा भितर पेशंटाक सेव करपाक जाय. So it took us time because some equipment had to come from a foreign country. So import problems ashile कितें आसले, but everything has come. And I also thank all the government officials, especially collectorate officers, आमची collector under initiative घेवन, and also our the medical fraternity, the medical staff of South Goa district, तांचे बरोबर बसले आमी. तांचे कडेन डिस्कस केले की आमी हें करूंक सोदता, तुमकां कसलें जाय, वॉट आर दोज इमर्जन्सीज दॅट आर हॅपनिंग, ज्या खातीर पेशंट वाटेकूच सोंपता, कशें सेव करपाचें ताका. दॅट गोल्डन आवर, तशें दोतोरान सांगलां, विदीन गोल्डन आवर वी कॅन रिवायव द पेशंट ऑन मुवींग एम्बुलन्स ऑर मुवींग व्हील्स, सस्टेन हिम, स्टेबलायज हिम टील ही इज इन सेफ हँड्स. सो हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा की आयज आयल्यात म्हण. आनी वी वील ट्राय एटलिस्ट एड्युकेशनार आमी हें घाल्लो फोकस, हेल्थाचेरूय घालतले. पण ही 2 वस्तू तर लोकां कडेन आसा जाल्यार हेल्थ आनी एड्युकेशन, जाल्यार आमची स्टेटूच गोंय न्ही, आमचें भारतूय वील बी हेल्दी इंडिया. फर्स्ट टायम हे केला तुमी एम्बुलन्स दिला? तशें रेड क्रॉसा कडेन आसा आनी कितें थोड्या कडेन आसा. बट वी सेड साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक हें दिवपाक जाय, सो दॅट दे कवर साऊथ ऑफ गोवा. साऊथ ऑफ गोवा आमी फोकस घालया आनी आमचे कडेन कितें जाता तें करया टू इम्प्रूव एंड सेव द लायव्स ऑफ पीपल. कॅप्टन कितले येवपाच्यो आसात आनी एम्बुलन्स? आमी आनी एक हाडल्या, कित्याक ही आतां ह्या भागान आसतली टू कवर एज मेनी कॉन्स्टिट्युएन्सीज ह्या सायडीन लोकांक. आनी दुसरी आमी मोर्मुगांव सायडीक दिवपाचें आसा. Try South Goa ह्या लोकां पासत आपूण काम करतले. आनी आय थिंक
गेल्ले 1.5 वर्स आमी पळयत जाल्यार अंडर MP लेड खुबशे ताणें प्रोग्राम्स केले. ताणें म्हाका दिसता केपेंच्या मतदारसंघान बस दिल्या, काणकोण दिल्या, जे 2 व्हिलर्स पीपल हू आर हँडिकॅप तांकां सुद्दां 3 व्हिलर्स ताणें प्रोवायड केल्ल्यो आसा. आनी आज एक साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एक कार्डियक एम्ब्युलन्स ताणें MP लेडा अंडर डोनेट केल्ली आसा. म्हाका दिसता कार्डियक एम्ब्युलन्स ही अत्यंत गरजेची इक्विपमेंट फॉर दीस हॉस्पिटल, बिकॉज आय रन अ कार्डियक एम्ब्युलन्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एडवान्स लायफ सपोर्ट. आनी ताचें इम्पॉर्टन्स, ताचें म्हत्व कितें हें आय नो इट व्हेरी वेल. पीपल फ्रॉम कुरचोरे, सांगे, केपें ह्या वाठारांतले लोक त्या एम्ब्युलन्सीचो कसो वापर जावन लोकांचो जीव वाचपाक शकता हें म्हाका दिसता ती एडवान्स लायफ सपोर्ट लोकांक दिता. हांव तांचे धन्यवाद करता की तांणी आज आपल्या MP लेडा अंडर एक साऊथ गोवाक कार्डियक एम्ब्युलन्स एक हांगा आनी दुसरी आय थिंक चिकाले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाकूय तांणी हाडिल्ली आसा. सो अशेंच मागता देवा कडेन की आमचे खासदार हे लोकां पासत अशीच सेवा करत रावचे आनी जाता तितलो लाभ त्या लोकांक दियत रावचे. हॉस्पिटल आणि GMC सो ते भाग आमी 500 कॉन्स्टिट्युएन्सी ते तर कवर केले जाल्यार 24/7 आमी कशे लोकांक रातचे बसून ही सेवा दिवंक शकता. ही गाडी हांगाच असतली काय आणि ही हांगा आसतली ऑपरेटेड बाय 108 बिकॉज 108 ऑलवेज मेन्स इट 24/7. मेंटेनन्स कोण पळयतलो हेजे आता? ते गव्हर्मेंट पळयतले, DHS पळयतले, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्वीस. सो हें करच्या पयलीं तांणी रिटर्न दिला द डे वील मेंटेन. ड्रायव्हराचो आमी स्पेशल सँक्शन घेतला. हें सगळें सँक्शन घेवनूच आमी केस फुडें, अशें न्ही की आमी घेतलें कितें आनी दिलें ना. वी सॉ द एंटायर थिंग. जेन्ना इक्विपमेंट आयलो, ड्रायव्हर सँक्शन, मेंटेनन्स सँक्शन हें सगळें घेवनूच आमी फुडें गेले. आमकां सद्याक कॉस्ट खबर ना बिकॉज वी डोंट गेट इन टू टेंडरींग. वी गीव अ रिक्वायरमेंट टू द कलेक्टर. द कलेक्टर डज इट थ्रू जेम पोर्टल. जेम पोर्टलाच्यान ओन्ली थिंग इन आमी रिक्वायरमेंट दिल्लो की ही एम्ब्युलन्स येता पळय दीस शूड बी द रिक्वायरमेंट. इट शूड बी कार्डियक युनिट मुवींग ऑन व्हील्स. द गोल्डन आवर वॉज द फोकस. एक वर कशें आमी क्रिटिकल आवर वे वी कॅन सेव पेशंट तो आमी रिक्वायरमेंट दिल्लो. आनी कलेक्टरान आपणाची टीम घेवन हांगा मिस्टर रमेश गांवकरूय आसा हांगा. दे हॅव ऑल टेकन दीस इंट्रस्ट एंड टेकन इट. सो जवळ जवळ म्हाका दिसता इट इज समवेअर बिटवीन 40 to 50 कितें लॅक्सांची आयल्या फॉर द एम्ब्युलन्स. हय, वी विल कम टू नो फ्रॉम कलेक्टर्स ऑफिस वॉट इज द एक्चुअल कॉस्ट. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अजूनय थोडे एक्सपर्ट मेडिकल एक्सपर्टीज जे जाय आसा ते अजूनय येवना. सो तुमी सांगिल्ले की यू विल बी पर्स्युइंग दॅट मॅटर. सो हाव फार इट सो दीस वी हॅव टेकन अप विथ द गव्हर्मेंट. आनी गव्हर्मेंट म्हाका दिसता खंय ना खंय मातसो टायम लागता फॉर प्रोसिजरल मॅटर. अदरवायज एज पर द सँक्शन स्ट्रेंथ म्हळ्यार ते आसूंकूच जाय. वेन यू बिल्ड अ हॉस्पिटल बिफोर वेन यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट इट सेल्फ टू गेट द अप्रुवल यू हॅव टू हॅव अ सँक्शन स्ट्रेंथ. बेश्टें हॉस्पिटल बांदपाक जायना. ओन्ली वेन द सँक्शन स्ट्रेंथ इज देर सो मेनी बेडेड हॉस्पिटल. करेक्ट डॉक्टर? इट स्टार्ट फ्रॉम देर. दीस विल बी सो मेनी बेडेड हॉस्पिटल. ते इतल्या लोकांक what are the facilities? How many doctors are required? How many nurses are required? How many supporting staff are required? Ambulances, morgue, everything in detail. Driver कितले आसतले, to the these आया कितले आसतले, हे सगळे म्हाका दिसता सरकारान मातशें पुश करपाक जाय बिकॉज हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Are there any specialized staff equipped for this ambulance, and what are the kind of ailments as compared to a regular ambulance that it can handle? No, this is specifically for patients having cardiac arrest. That's why we are speaking of the golden hour, that 1 hour which is very critical to save the patient. कॅप्टन तुम्ही म्हणता गोल्डन आवर म्हणता पण जे ॲम्ब्युलन्सचे ड्रायव्हर उरता पळय तांकां रस्त्याक पावना तेन्ना जे लोकल आसता तांकां ते अकाउंट करता ना रस्त्याक पावना टायमाचेर. These are monitored through GPS. So ड्रायव्हरान रूट दिल्लो आसता, शॉर्टेस्ट रूट टू गो टू द हॉस्पिटल. सो आय वॉज जस्ट स्पीकिंग टू म्हाका दिसता मॅम प्लीज कम. तांचे द हायेस्ट ऑफिशियल्स ऑफ फ्रॉम 108 आनी I was just talking and she said how that GPS monitored ambulance asteli where the shortest route is given, okay, in the fastest
where that golden hour is used for saving the patient. प्रायव्हेट हॉस्पिटलाक यूज जातली जर पेशंटाक शिफ्ट करपाक जाय प्रायव्हेट हॉस्पिटलान जाल्यार The thing is, if it's a cardiac, then हम लोग को permission है to go to a cardiac to the closest hospital. But usually the protocol is to go to the closest appropriate hospital. कुछ दिन पहले मैंने उनको कॉल किया था, मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है अर्जेंट, लेकिन उन्होंने क्या बोला, अप्रूवल लेना है, वो लेना है No, करके it's not आधा about घंटा. approval, sir. We have a form in the ambulance which says that you have to sign the form. And the reason we ask you to sign the form is so that there is no, there's no lobby going on. Because we don't want ambulances to take you to private hospitals, and that is a big cost for the patient. So the protocol says to take them to the closest appropriate government hospital. But if the patient wants to go to a private hospital, he can go. There is a form in the ambulance. He has to just sign the form to say that it is going with his own will. And we are not forcibly taking it. Need IT spares, speakers, or telecom products in Goa? Come to Sri Gopal Krishna Electronics, your trusted partner for quality computer peripherals and business communication solutions. From reliable IT spares to powerful speakers and telecom gear, we have all your office or home setup needs. All types of CCTV camera and laptop parts available in wholesale. Sri Gopal Krishna Electronics shop number 30, opposite Ader showroom, Gogol, Margao, Goa. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.